Shalom ibu-ibu. Biasa kita Rabu kelima adalah acara Ramatama, ya. Jadi sekarang kita juga tetap KW minggu Rabu kelima itu acara Ramatama, tapi kita pakai cara yang paling simple, yang paling sederhana. Kita puji Tuhan, haleluya ya. Hari ini ada hamba-hamba Tuhan udah mulai ngantor. Jadi saya minta mereka nyanyi bersama-sama memuji Tuhan, dan ceme-ceme juga bisa melihat ya keberadaan mereka, semua ikut senang. Nah, saya mengharapkan ceme-ceme kita bukan nonton ini. Jadi Nimen di rumah jangan nonton ya. Jadi khusus nanti waktu nyanyi ada hurufnya ya, ada hurufnya, syairnya. Jadi kita bisa ikutin, kita sama-sama nyanyi, sama-sama memuji Tuhan ya. Demikianlah, kita akan mempersembahkan, bukan mempersembahkan, kita nyanyi sama-sama ya. Dua puji-pujian. Yang pertama itu dari buku Wilayah nomor 28. Buku Wilayah yang kedua ya, nomor 28. Wo zhen xi qi, sungguh heran.希奇主的慈爱，竟如此广大无边，像我这般无悔罪人，也会蒙他的爱怜。何等稀奇，何等奇妙，我要歌唱到永远。何等稀奇，何等奇妙。Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Sungguh heran dan ajaib kau, ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaib kau,希奇主的慈爱，竟如此广大无边，像我这般无悔罪人，也会蒙他的爱怜。何等稀奇，何等奇妙，我要歌唱到永远。何等稀奇，何等奇妙，我Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Sungguh heran dan ajaib kau, ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaib kau, ku diselamatkannya. 第二首诗就是34首 lagu yang kedua, yaitu nomor 34. 一群大能子民， aku membangun umat perkasa.
亲爱的姐妹们，今天我们要思想一个题目，就是不容易等待的时间。Ibu-ibu, kita akan merenungkan satu tema, yaitu masa penantian yang tidak mudah. Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝主，求主你赐福我们这个短短学习圣经的时间，求你帮助我们，使我们靠着神的恩典，能够忍耐等候你的带领，忍耐等候你显明你的心意。Bapa kami di dalam surga, berkati waktu yang singkat untuk belajar firman Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan, supaya kami bisa belajar bagaimana bersabar menanti pimpinan Tuhan, menunggu Tuhan membuka jalan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 我们读经哈巴谷书第2章第3节， Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. 因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。 Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh-tangguh. 先知哈巴谷在他的时代里面，他看见邪恶的力量横行，但是好像没有看见上帝的刑罚，所以他很不耐烦。在第3节，上帝叫他忍耐，上帝并不说谎，上帝一定会处理恶人。虽然看起来好像上帝是单言，其实没有单言，只是人的感觉觉得神单言。所以上帝说，你还要忍耐等候，因为刑罚一定会临到恶人。 Di dalam zaman Nabi Habakuk, Nabi melihat bahwa kejahatan begitu merajalela, tapi sepertinya Tuhan diam saja. Tuhan tidak menghukum orang yang berbuat jahat. Tuhan bilang pasti mereka akan dihukum, namun belum saatnya. Bagi Habakuk, dia merasakan itu tertangguh, sepertinya terlambat. Tuhan bilang tidak. Itu hanya perasaan manusia. Namun bagaimanapun juga Tuhan berkata, kamu harus sabar. Ya, karena itu sungguh-sungguh akan datang. Hukuman pasti akan datang pada orang jahat dan tidak akan bertangguh-tangguh. 我们都不喜欢等待，因为会感觉到很厌烦、很无聊。在一切的事上，我们要的是马上、立刻，不要等待，尤其是等的时间稍微长一点。Siapapun orangnya, jika disuruh untuk menunggu, pasti merasa bosan, jenuh, tidak lagi sabar. Dalam segala hal kita maunya serba instan, langsung. Kita tidak mau menunggu, apalagi dalam kurun waktu yang agak lama. 就拿排队来做例子吧，虽然只有少许的时间，我们也不太乐意排队，而且我们这里排队的风气习惯还没有建立得很好。有一次我在加拿大超级市场买东西，排队要还钱，就有一个我们东方人很无理的，也不知羞耻的就这样插进去，而且还很凶Sedangkan mengantri, ambil contoh mengantri, yang hanya cuma butuh sedikit waktu saja, kita sudah merasakan
tidak sudi, ya, karena memang di sini kita belum begitu budaya mengantri belum begitu umum, ya, belum begitu umum. Nah, ada satu kali saya waktu di Kanada ke supermarket belanja, waktu mau bayar kita lagi baris, ada satu orang kita orang timur ya, nggak malu-malunya menyerobot, dia mau di depan saya. Ya, saya nggak maulah ribut ya, malu dengan orang-orang seperti itu. 我们留心留意我们日常的生活。当我们在马路上走的时候呢，我们看见车辆很拥挤，那很多开车的人呢，就不耐烦了，就立刻要割人家的路，违反交通规则。有很多人呢就拼命的要按喇叭。Kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika jalanan padat, merayap, macet, banyak sekali pengemudi mobil, motor juga, tapi umumnya mobil, yang udah nggak kesabaran, ya, nggak mau nunggu. Mereka saling menyerobot, potong jalan orang, ya, melanggar aturan lalu lintas. Banyak yang sudah mulai mainin klakson, bunyiin klakson. 前几个礼拜有朋友告诉我，他最近睡觉睡得不好，晚上常常做噩梦。为什么呢？因为白天呢，他买东西去超级市场，这是在美国哈。他一看见排长龙，从前不会那样，现在因为这个 COVID-19 瘟疫所以去超级市场人数也限定所以排队的人很多很长，所以他一看见这么长的队伍他马上就不耐烦了，他很不耐烦，他觉得受压力。那么这个压力呢，他在晚上睡觉的时候呢就发出来了，他常常做噩梦，喊叫。她的丈夫告诉她，他说你以前不会这样，为什么呢？就不耐烦。如果看见排队人很多，你就安心好吗？就等到轮到我，反正回家也没有什么事做，他们都是年纪比较大的，就接受这个事实，他就不要接受这个事实，所以他觉得非常压迫感、压力。Beberapa minggu yang lalu ada teman dari Amerika kasih tahu saya, belakangan ini dia suka nightmare, mimpi buruk, tidur nggak enak. Kenapa? Karena siang hari, waktu dia ke supermarket, dia berbelanja, ada antrian panjang. Ini karena COVID-19 ya. Jadi orang yang ke supermarket juga dibatasi seperti itu. Jadi antriannya panjang. Dia begitu melihat antrian yang panjang, dia udah rasa sebel. Dia udah rasa nggak kesabaran. Rasanya stres. Dan stres itu dibawa sampai di dalam mimpi buruk. Bisa berteriak begitu. Dan suaminya bilang, dulu kamu nggak pernah seperti itu. Ya. Saudara-saudara, saya pikir jikalau dia lihat antrian panjang, ya tunggu saja. Toh di rumah, ini orang usia sudah lanjut juga, di rumah juga nggak mengerjakan sesuatu apa-apa. Tunggu saja, sabar, tunggu giliran, nggak akan stres. 所以我们非常需要忍耐等待， sabar menanti itu sangat-sangat dibutuhkan. 这种凡事要很快的成就实现，
也发生在亚伯拉罕的身上。当他75岁的时候，上帝应许他说，他将要伟大，他的子孙多到要好像天上的星那么多。上帝说，你能够算天上的星吗？哦，你不能够算，那你的子孙就像这样那么多。Rasa tidak sabar menanti, menginginkan sesuatu secara cepat, ya, terjadi. Ini juga dialami, ya, terjadi pada diri Abraham. Ketika dia berumur 75 tahun, Tuhan berkata kepada dia, Tuhan berjanji bahwa dia akan menjadi besar. Tuhan bilang, coba kamu lihat langit, hitung bintang-bintang. Bisa hitung? Jikalau kamu nggak bisa menghitung, demikian juga nanti. Begitu banyak keturunan kamu. 那亚伯拉罕等神的应许等了10年，他妻子还没有怀孕，所以开始有一点不耐烦了。到最后呢，他接纳，他听从他妻子的意见，撒拉的意见，就是用人的方法。什么方法呢？把家里面的使女啊，埃及人下嫁，娶来为妻，给他生儿子，结果就真的生下以斯玛利。但是以斯玛利不是上帝所应许要给他的。Abraham menantikan janji Tuhan 10 tahun lamanya. Setelah 10 tahun, istrinya Sarah masih belum juga hamil. Abraham pun dia juga menjadi tidak sabar, dan akhirnya dia mengikuti saran Sarah, istrinya. Apa sarannya? Caranya yaitu untuk menikahi hambanya, Hagar, orang Mesir. Akhirnya dapat juga anak, melahirkan Ismail. Tetapi Ismail bukan anak yang Tuhan janjikan mau kasih Abraham. 亚伯拉罕夫妇等待不起，不耐心等候，不耐烦等候神的应许，所以他们就抄小路，走捷径。虽然上帝还是把这个应许的儿子以撒给他们，后来撒拉怀孕了，撒拉自己也生孩子，但是这个夏甲的孩子跟撒拉的孩子呢，以后他们的后代一直到今天，这个纠纷有完没完的。Karena kurang sabar menunggu janji Tuhan, Abraham nekat mengambil jalan pintas, potong jalan. Walaupun memang akhirnya Tuhan tetap, Tuhan janji pasti Tuhan genapi, Tuhan berikan anak. Sarah hamil, melahirkan Ishak. Itu anak yang memang Tuhan janjikan mau berikan kepada Abraham. Tetapi apa akibatnya? Anak Sarah, Ishak, dan anak Hagar, Ismail, keturunan mereka sampai sekarang masih sering terjadi perselisihan, peperangan. 上帝让亚伯拉罕等待很长的时间，25年，因为上帝要陶造他，要试验他的信心，叫他日后配得称为信心之父。Tuhan mengizinkan Abraham menunggu dalam waktu yang cukup lama, 25 tahun. Karena Allah sedang membentuk Abraham, menguji imannya. Supaya sampai pada akhirnya Abraham layak disebut sebagai bapak dari semua orang beriman. 约伯记42章第2节说，神对约伯说，我知道，约伯对神说，我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。你是否正在等待神为你开路，等待神的帮助？只要是为主的荣耀，能够容神，能够益人，神会按照他的时候成就，让我们耐心等候。
Kitab Ayub pasal 42 ayat 2, Ayub berkata kepada Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, apakah saudara sedang menantikan Tuhan melakukan sesuatu buat saudara? Menantikan Tuhan buka jalan buat saudara? Jikalau perkara itu adalah perkara yang memuliakan Tuhan dan bisa memberkati orang, saatnya tiba, Tuhan buka jalan, Tuhan menolong, Tuhan membantu. 在这个时候，你和我们都是一样哈，我们都在等待这个瘟疫 Corona 什么时候过去。我们真是有点不耐烦，很多人在家里待不住了，待不住，心中很烦，但是神告诉我们说，要耐心，要等候。我们在等候的时间，我们就不是这样坐着等。我们也不要浪费时间，也不要浪费光阴。我们在家里面，我们还可以做很多的事，可以做许多建造灵性的事，多读一点圣经，多祷告，这是很多人的见证。Saudara, saya tahu saudara dan kita sekarang ini juga sedang sepertinya nggak kesabaran. Ya, kita sedang menunggu kapan penyakit sampar COVID-19 ini bisa berlalu. Ya, kita kepengen cepat-cepat berlalu. Kita minta Tuhan tolong kita supaya kita bisa bersabar, kita bisa menanti, kita bisa menunggu. Ya, jangan merasa stres. Ya, kalau kita merasa stres, kita nggak sabar, nanti mimpi buruk kayak teman saya itu. Ya. Nah, di dalam waktu kita menanti, kita tidak boleh banyak keluar, usia lanjut, begitu ya. Nah, lakukanlah perkara-perkara yang bisa membangun kerohanian kita. Lakukan perkara-perkara yang bisa memberkati orang. Banyak baca Alkitab. Tapi ada orang Kristen dalam keadaan seperti ini pun tidak baca firman. Ibadah online gereja juga ada yang tidak ikut, bahkan mungkin ikutnya enggak sesuai dengan waktu ibadah kita hari Minggu. Di dalam waktu menanti, banyak hal kita bisa kerjakan. Membangun kerohanian kita sendiri menjadi pendoa syafaat. Supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti tema di gereja kita. 我们下面有一首诗歌，我们可以一同唱。Selanjutnya ada puji-pujian kita bisa nyanyi bersama. 因为我不希望我们看这个 video 好像看电影你去看，但是我们是一同聚会敬拜，所以我盼望大家能够一同来唱。Nah, saudara-saudara, kita melihat video ini, kita ibadah ya, kita kebaktian, persekutuan KW ya, hari Rabu. Saya tidak mengharapkan kita seperti orang nonton. Kalau nonton ya bagus, kita tepuk tangan, nggak bagus ya kita ngocehin, seperti itu. Kita nggak berpartisipasi. Tapi ini adalah kita persekutuan hari Rabu ya. Saya mengharapkan kita bisa partisipasi. Waktu doa kita ikut doa, nyanyi kita ikut nyanyi bersama doa. Ya, baca Alkitab, kita buka, siapkan Alkitab kita dan sebagainya. Ya. Mari kita bersama-sama menyanyi satu puji-pujian. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. 亲爱的天父上帝，谢谢你的恩典，你要我们在许多事上，要我们耐心等候神最美好的时候。求你常常提醒我们，你做事是按时候，你不会迟到，所以让我们能够安心，我们就不会有压力。Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami harus menanti, bersabar. Tuhan tolong Tuhan, supaya kami bisa menerima, mengikuti alur yang Tuhan pimpin, sehingga tidak terjadi perasaan yang tertekan, stres, sehingga hidup kami bisa damai, bisa sukacita, bisa tentram.
Ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 上帝祝福大家，Tuhan berkati. Saatnya ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku mengertikan kehendak-Mu, ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatnya, saatnya Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. 他做事有定死，按他时候能成就美好事。主求你每日指示，叫我明白你心事，我愿存心